Thank you everyone for the invitation to be here. Muchas gracias por la invitación. I've been very impressed so far with the quality of the program that was presented today, and I would like to tell you, I think, two major messages that I hope that you get from today. He estado impresionado por la calidad de las presentaciones científicas del día de hoy y quisiera señalarles dos cosas. The first is that mental illnesses, like you just heard about, have a biological basis, just like all of the other diseases that we know about that are treated in the hospital. La primera es que las enfermedades mentales tienen bases biológicas y es igual que cualquier otra enfermedad que puede ser tratada. And the second is that I think that Ecuador is a very special place to be able to do the kind of work that's necessary in order to solve these major problems. Y Ecuador en este sentido es un lugar muy especial porque es el lugar preciso donde podemos empezar a desarrollar estos proyectos. Now, you heard just a moment ago from Dr. Ayala about the genetic basis, the fact that many mental illnesses have a genetic basis. And here I show you a graph of people who have schizophrenia and the relationship between their family members and what their risk is to get schizophrenia. El doctor Ayala, como mencionó antes, dijo que las enfermedades mentales tienen bases genéticas. Yo les quiero mostrar aquí que el riesgo de sufrir esquizofrenia de acuerdo al parentesco entre la familia. So here you would see, if we would just look across Ecuador to all of the adults, that about 1% of all people will develop schizophrenia. Si miramos a la población adulta de Ecuador, vamos a darnos cuenta que alrededor del 1% de la población adulta va a desarrollar esquizofrenia. And the closer that your relationship is within your family to someone else who might have schizophrenia, the higher the chance that you will have it as well. Y si ustedes tienen lazos familiares, está relacionado, tienen un parentesco, mientras ese parentesco sea más cercano, mayor es el chance que usted tiene de desarrollar esquizofrenia. Now, if you have two people and they are identical twins, and I tell you that one of them has schizophrenia, I can tell you that there's a 50% chance that the other will also have schizophrenia. Por ejemplo, si tenemos dos gemelos idénticos, podemos decir que si uno de los gemelos tiene esquizofrenia, el otro tiene un riesgo casi del 40% de desarrollar esquizofrenia. So this is, of course, much higher than the 1% chance that I told you if you are just living in the general population without any relative that has this disease. Como pueden darse cuenta, el 40% es muy alto en relación al riesgo que una persona tiene de sufrir esquizofrenia en la población en general sin tener ningún familiar que tenga esquizofrenia. And this is because there are genes and changes in our genes that can make you at higher or at lower risk to get a lot of different diseases, and some of them are the mental illnesses. Y esto se debe a la presencia de genes que no se encuentran funcionando bien, que le pueden conferir a usted el riesgo de desarrollar esquizofrenia a través de cambiar la estructura de su cerebro. Now, there was recently a very important study that was done that looked at many people, thousands of people with schizophrenia that were not from the same family. And what they found was a variety of places in the DNA where there were changes that made you at higher risk for getting schizophrenia. El estudio que ustedes pueden ver ahí fue realizado en muchas personas que no se encuentran, que no tienen ninguna relación de parentesco. Como pueden observar ahí, existen muchas regiones en el ADN que se encuentran alteradas y que les confieren a estas personas riesgo de sufrir esquizofrenia. Now what you see here are just all of the different chromosomes, that's the numbers here, all the way up from 1 till 22, and then the sex chromosome here, X, and then you see where all those different
changes in the DNA are located that confer a higher risk for getting schizophrenia. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en la línea horizontal están los cromosomas enumerados del 1 al 22 y el último es el cromosoma sexual. Pueden ver en colores todas las mutaciones genéticas que están presentes en todos los cromosomas. So the first point is that these changes are distributed all over our DNA. It's not just in one particular place. Pueden, por ejemplo, darse cuenta que estas mutaciones, estos cambios genéticos están distribuidos en todos los cromosomas y no están solo localizados en una región particular o en un gen. But the problem is that what is not shown here is that for all of these changes, the amount of change in the risk that you would have to get schizophrenia is very, very small. Lo que no les puedo mostrar en este gráfico que es que aunque ustedes tengan estas alteraciones genéticas, el riesgo que tienen de desarrollar luego esquizofrenia es muy, muy bajo. And actually, all of us, every single one of you, has in their DNA some of these changes. Y de hecho, ustedes, aunque no tengan esquizofrenia, van a tener este tipo de mutaciones genéticas en su ADN, incluso sin presentar síntomas de esquizofrenia. Now this is a very different situation than I showed you before when we talk about families and the relationship between people who are very closely related that have schizophrenia or not and what your risk is. Ahora esto es muy diferente de lo que les mencioné antes, del caso en que un familiar tiene esquizofrenia, el riesgo genético es diferente. And what I would like to convince you is why we think that it's so important to study families in which multiple people in the same family have a specific mental illness like schizophrenia, because that is an opportunity to identify the changes in the DNA that really put us at the very highest risk for getting the disease. Y esto nos sirve para pensar en la importancia que tiene estudiar familias que tengan miembros que tengan la enfermedad, porque en las familias se puede observar si usted tiene un gen que está alterado, usted tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad. Now, those kinds of changes that will make a very, very high risk, first of all, they're very, very rare. Estos cambios genéticos que le proporcionan un riesgo muy alto de desarrollar esquizofrenia, como el caso de las familias, no ocurren de manera muy frecuente. And they come in very different varieties. There's different kinds of those changes, and I want to explain to you some of them. Los cambios genéticos que le pueden conferir riesgo a una persona son varios, y yo les voy a explicar algunos de ellos. Now, one of these kinds of changes you see here as an example, this is a diagram, a drawing of a chromosome, of one of the chromosomes of DNA. Pues el primero que les voy a mostrar es el siguiente. Ustedes pueden observar ahí una representación gráfica de los cromosomas. So you can see here, for example, this is the chromosomes from the mother in pink and from the father in blue. And the length of the chromosomes is different because we're talking about different chromosomes. Pueden observar, por ejemplo, en rojo son los cromosomas maternos, que son 2, y los cromosomas paternos en azul, que son 2. Pueden observar también que tienen diferente tamaño. Now you can have in a specific situation, very rare, as I said, but it happens, and that a piece of the chromosome can break off, and it can switch its location to another place, to a different chromosome. Uno de los mecanismos que le pueden conferir riesgo genético de desarrollar esquizofrenia es la translocación. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que en el hijo, los cromosomas del hijo tienen una combinación, tienen una parte del cromosoma paterno. And when this translocation happens, when this movement of DNA from one chromosome to the other happens, first of all, those chromosomes are very unstable, and second of all, they very often will disrupt
one or more genes because that chromosome is broken in that place. Como podrían imaginar, esto confiere inestabilidad cromosómica y no se ve afectado solamente un gen, sino varios genes, todos los genes que están ubicados en esta región de la translocación. Now, a second kind of change is much smaller, but there are regions of our DNA where either we have a missing piece of DNA on our chromosome, or we can have an extra piece of DNA, very often because a specific area of the DNA is duplicated. Este es otro mecanismo por lo que puede suceder eso. En este caso, los cambios son más pequeños, no son a nivel de cromosomas, sino más bien a nivel de piezas pequeñas de ADN, que pueden quitarse o pueden duplicarse. Now, we recently did a study, and I won't go into the details, but we recently did a study in a psychiatric hospital like Dr. Ayala talked about just a moment ago, in which we specifically looked for patients with schizophrenia who also had other problems. For example, that the development of their face or their body was also changed, was also different than you would expect normally. And we call this a syndromic form of mental illness. Hemos realizado un estudio en un hospital psiquiátrico similar al hospital psiquiátrico que el doctor Ayala ha mencionado, en donde hemos estudiado pacientes que además de esquizofrenia presentan una enfermedad sindrómica, es decir, que tienen dismorfia, cambios en otras partes de su cuerpo. And normally we don't do genetic testing. If you would go to your doctor and you have a mental illness, normally we would not think as psychiatrists to get a genetic test, but we now believe that those patients who have a syndromic form of mental illness should be genetically tested, because these kinds of changes that I just showed you actually are very, very frequent. We found them in 21% of the people that we looked at. So more than 1 in 5 of the people had a detectable change in their DNA. Generalmente no se hacen screens genéticos a los pacientes que tienen enfermedades mentales, pero nosotros pensamos que si tienen una enfermedad sindrómica, los estudios genéticos deben realizarse en estas personas. Now, the point here that I want to make again is this, which is that we believe that in order to be able to understand what is the reason that someone has a severe mental illness like schizophrenia, that one of the first places that we're going to be able to make progress is by looking at people who are closely related in families or in specific populations where many people are related, in order to identify these kinds of genetic changes. Quiero recalcar la importancia de los estudios que se realizan en personas en familiares, en personas que tienen algún tipo de parentesco. Esto nos puede ayudar a investigar las causas de las enfermedades mentales, entre ellas la esquizofrenia. And for this reason, in the Netherlands and in the United States and in a number of different countries, we've now made a big study where we collaborate with many universities in order to identify families that have many people in the same family that have these kinds of severe mental illnesses. Por ese motivo estamos trabajando conjuntamente con otros países europeos y con varios hospitales psiquiátricos porque queremos detectar estas familias y poder estudiarlas. Y son más valiosas las familias que tienen más miembros que se encuentran afectados por una enfermedad mental. And I would hope that one day that on this screen is also the participation of the UCE and the San Lazaro Hospital, because again, I think that in Ecuador there's a very special opportunity to be able to do these kinds of studies.
y espero que en un futuro próximo la Universidad Central pueda estar incluida en esta diapositiva, porque pienso todavía que Ecuador es un lugar estratégico para poder realizar este tipo de estudios. Now let me show you a few examples, just a few, because I think these are illustrative of the kind of work that I'm talking about and the kind of possibilities of what we can find. Ahora voy a explicarles unos ejemplos de mi trabajo y quiero mostrarles qué es lo que podemos hacer y cómo lo hacemos. Now, this is a family with autism, and this is what we call a family tree. Este es un árbol familiar, un árbol familiar. And so the way that you can read this family tree is that the circles, those are women, and the squares, those are men. And when they're connected like this by a line directly between them, they had children, and those children are shown below, connected by the lines. Ustedes pueden observar la manera de entender este esquema es, por ejemplo, los círculos representan a las mujeres, los cuadrados representan a los hombres, y pueden ver que están conectados por una línea. Quiere decir que existe una relación entre ellos, y podemos ver que están conectados con su descendencia, con sus hijos. Now, when there's a line that's drawn through the symbol, that means that at the time that we met the family to do the study, those people were already passed away. Si ustedes observan que una de estas figuras está atravesada por una línea horizontal, eso significa que esa persona estuvo muerta en el momento que nosotros empezamos a hacer nuestro estudio. And if the symbol is open, that means that person does not have a mental illness. Si no está coloreada la figura, eso significa que la persona es sana, que no tiene ninguna enfermedad mental. And if the symbol is filled, then it means that they have this disease. Y si ustedes observan que la figura está llena de color, eso representa que en este caso esas personas tienen la enfermedad mental. So you can see here that this woman and her husband, they had 5 children. Pueden observar, por ejemplo, que este hombre y esta mujer tienen 5 hijos. Now you'll see that they're actually connected by 2 lines, and that's because actually if you go back, that their uncle and their aunt, they were brother and sister. Estas dos personas están conectadas por 2 líneas en vez de una, porque podemos ver que las 2 personas tienen un descendente común. De hecho, sus tíos fueron hermanos. And we see this very often in a family like this because of the fact that their aunt and uncle were brother and sister, then it ends up to be that their children can very often have both of the chromosomes can have a problem. Esto sucede cuando ocurren los matrimonios, las uniones entre familias que tienen un parentesco, que están relacionadas, que van a tener los cromosomas dañados tanto de la madre como del padre, y ambos tienen un progenitor común. Now, they had five children, all were boys, and 4 of them had autism. Pueden observar, por ejemplo, que ellos tienen 5 hijos varones y que 4 de ellos tienen enfermedad. And so we did a genetic analysis, and we actually sequenced the entire genome of these people. And what we found is that they had a mutation in this gene, and this gene is responsible for moving where the metal, it's called zinc, is located within the cell, and zinc is one of the nutrients that we ingest that's very, very important for a variety of cell processes. Pues ustedes pueden observar aquí que después de hacer un estudio genético en esta familia, pudimos identificar el gen que ustedes ven arriba, que es el responsable del autismo en esta familia. Ahora bien, este gen está encargado del metabolismo del zinc. And this gene is especially expressed in our brain and in our neurons. And you can see that only the children, only the boys with autism, they have a mutation on both of their chromosomes,
whereas everyone else either has none of these mutations or only one of the two chromosomes. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que las personas que tienen la enfermedad mental pueden observar que tienen la mutación genética en ambos cromosomas, representado con MUD en rojo, y pueden ver que el resto de personas que no están enfermas tienen solo una mutación en un cromosoma o no tienen ninguna mutación. Now, I would like to show you another example, and this is an example of a family that has bipolar disorder. This is manic depressive illness, in which the first woman who presented to us to our clinic, she actually not only had bipolar disorder, but she also had many times during her pregnancies that before the baby was born, the baby would pass away. Pues quiero enseñarles el segundo ejemplo, que es el trastorno bipolar, y la paciente que nosotros recibimos es la última, es el círculo cerrado en negro, y además de presentar el trastorno bipolar, la paciente tenía antecedentes de múltiples abortos. And what we found was that in all of the cases that there was bipolar disorder, and for both of the women that had bipolar disorder, they also had the spontaneous losses of the pregnancy. They had one of these translocations like I described before. Pues nos dimos cuenta, ustedes pueden ver ahí los círculos que representan a las mujeres, que todas las mujeres que tenían un trastorno mental también tenían antecedentes de múltiples abortos espontáneos. Y cuando les hicimos el examen genético, nos dimos cuenta de que tenían una translocación cromosómica. And you can see that here just by this image. If we do a staining where we can look at the chromosomes, you see here, for example, this chromosome, which has part of it that's red and part of it that's green, and normally those should not go together. La translocación se puede ver en este tipo de tinción. Representa los cromosomas de esta paciente, que en este caso debe estar teñido completamente de rojo. Como pueden ver, tiene una parte que es azul, lo que demuestra la translocación de un cromosoma a este cromosoma. Now I'll show you a last example. This was a family, and you see again, here's another example where the mother and the father of the family in which the affected children are, they were also related. In this case, their parents were brothers and sisters. Ustedes pueden observar otro ejemplo que es de esta enfermedad. En este caso también los padres de los pacientes, de las personas enfermas, tenían un parentesco. Por ejemplo, sus padres eran hermanos. Now, both of these children had this disease we call hereditary spastic paraplegia, and this is a complicated way to say that they have a very difficult time walking, like the examples that Professor DeZeo and Dr. Maria Fernanda showed you earlier about having a difficulty being able to walk. Y pueden observar abajo los hijos de estas personas que se unieron teniendo un parentesco, que tienen esta enfermedad que es paraplegia espástica hereditaria complicada con microcefalia, que produce trastornos parecidos a los que mostramos antes en las charlas. And here I show you a video of one of the man, of how he's walking. Quiero presentarles un vídeo del paciente para demostrarles cómo luce cuando camina. So now, without the walker, he would not be able to walk at all. Sin las ayudas, el paciente no puede caminar. And you can see that actually he's very strong. His arms are very strong to hold himself up. Pueden notar, por ejemplo, que él es fuerte, sus brazos son muy fuertes. But his legs, they're very, very weak. Pero sus piernas son muy débiles. And that's because the gene that we found is actually responsible for maintaining the energy requirement, the very high energy requirement. Professor DeZeo talked about before that in certain parts of the brain, the neurons are firing very strong and they have a lot of energy requirement. And in order to do that, you have to have the machinery in a cell
to be able to make enough energy, and without it, then the cells will die. Ustedes pueden notar, por ejemplo, que las piernas se encuentran así porque las piernas necesitan, tienen un metabolismo muy alto. Y hay regiones nerviosas, como demostró el profesor Deseo antes, que debido a su actividad, que es bastante rápida, su demanda metabólica es mayor también. And you can see here in this example, this is a brain scan, an MRI, and that the cerebellum that you've heard a lot about today, this is much smaller than normal because many of the cells in this man's cerebellum have died. Pueden observar, por ejemplo, en este estudio de imagen, que el cerebelo de este paciente es mucho más pequeño de lo normal, debido a que varias de las células nerviosas del cerebelo han degenerado y han muerto. And that's because what we found is that they have a mutation in this gene, and this gene is important for the mitochondria in the cells. This is the part of the cell that makes energy. Y esto se debe a que este paciente presenta una mutación en el gen que se encuentra señalado ahí, y este gen es muy importante para la función de las mitocondrias que se encargan del metabolismo celular. See, the brain uses actually the most disproportionate amount of energy of any other organ in the body. The brain only weighs about 2% of our whole body weight, but it uses about 20% of all the energy that we consume from the calories that we eat. Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, que el cerebro, aunque no es la parte más grande de nuestro cuerpo, tiene una demanda metabólica muy alta. Casi el 20% de toda la energía que consumimos va directamente al cerebro. So genes that are important for the metabolism are very, very important, especially in the brain. And if you have a mutation there, that can very often lead to a disease. Pueden imaginarse entonces que cualquier mutación que afecte el metabolismo celular puede afectar directamente al cerebro. Now, I would like to tell you the kind of work now that we're doing in order to try to find out not just what the genes are, but exactly like I've just described to you, exactly how it is that those genes cause mental illnesses, and perhaps what we might be able to do to try to make those people who have those diseases less sick. Ahora quiero mostrarles lo que nosotros hacemos para saber cómo esto funciona. Now we do that using a technology. You've heard all day actually about many people who won the Nobel Prize, and I tell you another story about a Nobel Prize, which is the development of this very important technology. ¿Escucharon algún ejemplo de importantes métodos científicos que podrían ganarse un premio Nobel? Pues yo quiero hablarles ahora de un método que ha sido muy importante para el avance de la medicina y que también merece un premio Nobel. Now, a few years ago, probably in the newspaper and on television, you were hearing a lot about the fact that scientists wanted to clone embryos in order to do research studies. Hace mucho tiempo ustedes escucharon que los científicos quieren clonar seres humanos para realizar investigaciones científicas. But actually, you don't hear about that anymore. Pero actualmente ustedes no han escuchado nada más de eso, ¿cierto? But unfortunately, nobody told you why you shouldn't worry about it, and I think that's unfortunate, and I want to tell you why. Desafortunadamente nadie les ha dicho por qué, nunca nadie más volvió a hablar del asunto, y yo voy a decirles por qué. And the reason is because scientists have figured out a way to be able to get the cells that they wanted to get from the cloning, which are called embryonic stem cells. We've figured out a way to get them without having to destroy an embryo. Y la razón es que no necesitamos embriones humanos para hacer este tipo de estudios. Hemos descubierto la manera de producir las células madre, que son las que se extraen de los embriones, sin utilizar embriones, sino directamente extraerlas de personas adultas. And the way that this happens is actually quite remarkable, but it turns out that every cell in your body has the same DNA. Y la manera en que se puede realizar eso es muy interesante. Quiero empezar diciendo que todas las células de su cuerpo tienen la misma información genética.
Now, the reason that a skin cell is a skin cell, and a liver cell is a liver cell, and a brain cell is a brain cell is not because of what the DNA is in the cell, because all cells have the same DNA. It's because of which genes are being expressed in that specific cell. Y la razón por la que tenemos células epiteliales o neuronas o otro tipo de células no es porque tienen diferente carga de ADN, sino más bien por los genes que se expresan y los genes que no se expresan. Cada tejido tiene una expresión genética diferente, aunque los genes están ahí. And so scientists have realized that if they could change which genes are being expressed in a cell, that you can actually then just change the kind of cell that is. De esta manera, si nosotros alteramos la expresión genética de estos tejidos, podemos transformar a estas células y producir nuevas células de diferente tipo. And so what we do, because it's very easy to get them, we just start with a very, very, very small piece of your skin, 1 millimeter, and we grow those cells. Entonces, lo que hacemos es tomar una muestra de tejido epitelial de piel, que es muy, muy, muy pequeña, y trabajamos con esta muestra. And then we change by just putting into those cells a few genes that are very, very important that cause that skin cell to become an embryonic stem cell like the kinds of cells that exist in the very, very early time after the conception of a child. Entonces puedo decirles que activando ciertos genes en estas muestras de piel que tomamos de los pacientes, podemos hacer que estas células puedan convertirse en células madre pluripotenciales, iguales a las que se podrían extraer de un feto, de un embrión humano. And now these cells that we make, these embryonic stem cells, they are, as was just said there, these are pluripotent cells, meaning that they can become any cell type in the body, liver or heart or blood vessels or cells in the brain. And that's, of course, what we're interested in people who have diseases, mental illnesses. Pues como hemos señalado, estas células madres son pluripotenciales, es decir, que podrían desarrollarse en cualquier tipo de tejido, pero nosotros estamos interesados en desarrollar neuronas. Now, why is this so important to us? You've seen many times today that we can do brain scanning, we can look at genetics. Ustedes se preguntarán, pero ¿y esto por qué es importante? Si podemos hacer un examen de imagen, si podemos hacer otro tipo de estudios. And that's because you've also seen many studies today in which it's very, very important in order to be able to really figure out what's happening in the brain. We really have to have, number one, we have to have living cells, and number two, we have to be able to have individual cells that we can look at, because if we're looking at the brain overall as a whole, there's many details that we will miss. Y yo les puedo decir que esto es importante porque necesitamos tener cultivos de células individuales para poder estudiarlas individualmente, ya que ahora no es posible estudiar el cerebro completo. Now, unfortunately, when we go and talk to people who are living, they don't really like to give us a piece of their brain. También puedo decirles que no se puede realizar este tipo de estudios en personas vivas porque ustedes no querían dar un pedazo de su cerebro a la ciencia, ¿cierto? And there's a good reason for that. That would not be a very smart thing to do. Y no se preocupen que nosotros hemos pensado en una manera en donde esto no es para nada necesario. But what that has meant before this technology was developed is that scientists could never ever study the human brain while it was still alive. We were never able to study living brain cells before. Y uno de los motivos más importantes por qué este método es muy importante es porque hasta ahora no ha sido posible estudiar células, neuronas humanas vivas. And now for the first time we're able to do that, and I want to show you some examples of what we're already starting to learn and what we can do with these cells. Ahora quiero decirles que nosotros hemos logrado crear neuronas en un ambiente controlado y quiero contarles de lo que hemos descubierto.
show you very quickly as an overview, and then I'll show you examples of the specific steps, but just so that you get an idea, I'm going to show you what the kinds of work that we do, starting from the skin cells all the way to the studies that we perform on the neuronal cells. Ahora quiero explicarles cómo hacemos esto, desde que recolectamos la muestra de piel hasta que obtenemos una neurona